Iti bantay masangwana luwag at sakripisyo at masapul panunod mo kung katugot na kita dapa at tatuglag pa nakasakta ngemitangat mo kadit mata at turong sa ditangatang panunod mo't patid kilim dawal bagyo asarang tumangan ka ken Jesus laeng iti aldawan alidem panunod mo't patid kilim nariribok man tilak amen banagin ka aramiden panunod mo ang patid kirim itilulwa at taken ka manipod puso't kararawa di ka maupay agsaldeng ka sipot isukadwaan na ka itingat man tunggal ha ngem di ka tunga agama napeklan man itiriga yamin ka tunga malasan panunod mo't patid kirim nagdawal bagyo asarang tumangat ka ken Jesus laeng iti aldawan alidem panunod mo't patid kirim riribok man tilak amen banagin ka aramiden panunod mo't patid kirim dawal bagyo asarang tumangat ka ken Jesus laeng iti aldawan alidem panunod mo't patid kirim riribok man tilak amen banagin ka aramiden panunod mo't patid kirim riribok man